Pagbasa ikang han mga buhat ng mga apostol. Ikang hapapos nagsakay ira Pablo nga nan iya mga kaupod nga ninabot ira Perga nga usa nga syudad ang Panfilia. Kundi binayaan hira ni Juan Marcos nga inuli ngadto Jerusalem. Ikang Perga nagpadayon hira ngadto Antioquia, Pisidia, nga naadlaw nga iparuway, sinulod hira in sinagoga nga liningkod. Kauman pagbasa ikang hanbalaod ni Moises nga nasinurat ang mga manaragna. Nagpatugon ha ira mga opisyal ang sinagoga nga nasiring. Kabugtuan, kung may ada kamo mga pulong nga may makakapadasig han mga tao, karuyag namon nga magyakan kamo haira. Inindog ni Pablo nga nagsinya siya haira nga maghilom, nga namulong niya. Mga kasikot Israelita, nga tanan ng mga hintil, nga hanhin, nga nagsisimba ang Diyos, pamatii ako. Ang Diyos ang katawan ng Israel, nagpilihan aton mga kaapuy-apuyan, nga ginhimuhira nga dako nga nasod, ha panahon han pag-ukoy nira nga mga lumalangyaw dito ha Ehipto. Gimpagawa sira ang Diyos, ikang ha Ehipto, pinaagyan iya dako nga gahom, nang sulod din kapatan katuig, ginilog niya hira dito ha kamingawan. Gimbungkag niya in pito nga mga nasod didto hantuna han Kanaan. Nga ginhatag ini haira nga gimpatag iya hira ining